en tu te Chris au nau te ihon dam pa to pa Jesu Chris minin I na chibai kon bu ka hi tu ni hunoi tak to pan hon musaka ama mina ki thwa khoma athu takan kwang te luya khalaman ne khom thi da to pan ham phanan piak lai manin ama kyang lungdam thui po ka hi tu ni chitwam dewina hun sang le hang chia Team Timothy Missions Twilight 2020 in nasib ding agela team abol khiate la ka khat Team Timothy na pathian he pina to kal na swan zom thei zelina pathianina ga muding bangleng pia wai kai loina aga mute Team Timothy ang ki hela kal swan pi thei dibang hongom ta hi manina to pa min phata hi haite ting ting ito pa ibyak pa pathian ni sakai manin ama thupina pa toy nai pia hi tunina Team Timothy tungto na to pa gamna sepna pathianina ga hun piak te mimala testimony sharing nei di sangam te thum ahong ki sawa mi pi maya dingelo adia ka pathian thu to kisaya bang ana ding khollo te a hi wa thum nai phok chat dia khat khatang ki zom diu a hi manina ina thum pi dia wai kai loina amau thei pi na a testimony tung to ni na en tu ten na phat tuam pi le hang chi I thum na le nga hi lai siang tho kon sim dia thum na kon nei dia wai hit chaina amau te aban bana sam di hi a hi hangin ama sangza za ama min tema pathian ta te swa theina ham phatna amana pia hi tobel pian dan ngi na sisana piang hilo sa de telna piang hilo pasal de telna piang jong hilo pathian swan te pathian swan ata te a hi zo hi pathian thu taka hi to pa mai kundi kapau wana kapathian nang nahi to pa kaun biaku nanga di nga hi to pa khovel leitung ni khale aksi bangkim na bola hiya ya mihing ko boy to pa o leitung ateng teleng nang na hon bol ka hiwa khatve ni chiangin namaya ding ka hiu to pa nang khebula to pa o wak tanga sel omlowa ding ka hiu to pa nang nahi kapathianu pa kahon dampa Jesu ziaka tatna ko tiaring kibol to pa tunin aman phatdan ka thei chiang semwa namin kon pa to yu hi to pa a hialte a hoilote nang natadina non sama natadin non bola tunin to pa o mite mua pa pathian mite theipia mite chi ziaka nata hilowa natapa si sanziaka natapa kautia dia hong siang thonon jaka nata te kai manun hampha ka kisaw mihing ki piak son le kilak sak the ilowa nang kian na sep nang thili the na hi manina to pa hampha ka kisawa namin ka pa to yu hi tunina to pa nata ka sangamu ya kaunau teu mi thumina nang theipi na thu puangjak ding ang kisa a hiwa na khain lo in la to pa o amuk tewa akam tewa na thu gwan saka na de banga gen sakdi na za ngai na kun nget sakhi topa yai hun nang ma biang na nang ma thei pi na hun ka zat ding topa o happy takin gim nam tuin sang sakin la na khai non loin la topa nang kia ong ki pa toi din na za ngai na kun nge ni ka thum na gim nam tuin hun sang sakin ka topa Jesu Christ minin kong thum hi amen a Team Timothy na khamang tang sultan na ni telaka kalswan di akitum he lockdown jakina plan masa danin thei ke male to pana sepi te tungtoni na sepdidan tom te hon taklat manina hamphai ki sa pal khuanga khatve project out house china kema kineya wai zoina langol le NGV saptuam te to pangkhomina langola khatve le mission compound khatve kema kineya wa to pan khamang thang aswakta un khopon pia hoite zaina topa mini phata tunina amau khalama ngek lai ma himale topa pathian
i to pa Jesu Christ le to pa kha siang tho thei pi ding ang kisa mi thum te hiya hong ding ding a hiwa amau te in a thum pi dia thei pi na hong puang za ku phatwam pi cha ding in eile ana kisale chin kon nge na hi ama saina ti ke nu na hong ding dinga ama game village apana hiya waizo chang ina thangkhan pau David thangkhan pau hong ding dinga ama leng game village apana hiya waizo chang ina es mang khan thang ngai te tribal colony amau te hi khat khatang ki zom diwa hi tuna amau te hun kon pengal di amasai na bang hun hoi hon pia ibyak pasian min kapata hoi bana de sak na hon pia heu tu te tungaleng ki pa thu ka ge na hi ke min ti ke nun game village national games village imphal ki pan ka hiya ni dang in hi ka hun luite ka ngai to ki chang in hi pathian sab na hi tambei pi kaza za tama leng le tambei pi pathian sab na hi kanol khina ama de lo lam ke de zong ina hin khwa tambei pi kana zanga ke udna ke de dan ngeni na ka hin khwa zang ina sultan na chi tuam te ani na ka oma himale ucha komom line leng pathiani na yonu sengei ke kalungsim kil khata hi pathiani na hi pathian mu ut na le pathian the ut na hi kanei gi gya hi le himale ke hat na ke le ke hi the na ya kasaltan na tia kipan suata kasom chang ena hi kaswak ta zo ngei ke hoi nak sang ena hi ki ngai sia na bang ai ke le lungkham na haksan na tuam te to ke nahi kahin khwa sot pi kana zanga himal pathanin hontai san tuan ke dena heutu panon gen ma bangina hi missions compound na kem ki nei pe na hi kele mi som tel ka khat ka hi hoi hi thugen te tungton na hi pathianin nasatakin on ho pi na kalung sim te athugen te tungton na hi pathian na se mina uchin athugen ka thuzak te tungton na hi mikhial ka hi dan le ka hi na khial ka hi dan ma ki phokina huchina kalung sim kongkhak te hongthei na hi September that 9 2020 na hi pathian topa Jesu Christ kalale hon dampain kasang theya pathian min ka phatahi huchina hoi man hon ki jek lai leng hi nidang pathian hoi na kam hi kadong pet ma ken ka khel na te ai kele ka hoi lo na te hi ke mi hing ngai to na hi ngai dom zo wal lo ai kele ka khel na te lian lo ta sai na mi hing ngai to na hi pathian lam zong lo nei ke udan hi lungnop na ai kele khamwan na join hi ka wak lain le hi uchite hi kalo samvek seka himale Jesu Christ si sanin hi kamo na teng sop sianga adik lo penle dika on bol the hi chi te bang thugen te tungton le bible chang te tungton na hi pathianin kalungsima na se min hi ke kalungsiman ho pina huchina kenle kalungsim kongkhak te hongthe na hi huchin pathianin hi
pathian topa Jesu Christ kalal le hondam pain ka sang theya wai nung sang hi yai kapua gikte kahak sat na ai kele kasaltan na te hi lag mang hi chako ikhya thele kilometer hi pathianin atapa Jesu Christ san Jesu wang in hi ke siding lai mo ne siding lai hi ka mo na teng teng Jesun puai nei hon ngai dama ata omta ka hi man nei wai nung sang hi hak sat na chi te ai kele lungnop na lo na chi te nei no loina kisik na de hi mim nei no loin kamuan Jesu belina hi ni tengin hun ka jang thei ta hi yai huna ding ding cha de sakna katang ka thei lai ka thei tung in hi abul tung phone call tung ton in hi ka ka kingai to chen hi mi pi mai ding nge lo le hi cha ding nge lo phet lo in hi pathian thu ge na cha ding nge lo ka hi na hi kalin mama don na le kangam ke ka chimasa ka pastor ka local pastor pau pastor jambiak la non phone hi wai na hi ken le masain kanya la phone ka koi khit nung na hi ka kingai to chang na hi Jesu Christ in kia dinga hon hi sak teng teng hon bol sak teng teng ka ngai to ki ka ken ya minute bangza hiam sung ama dinga ama aman katunga ahoina ahi te ai kel ka kipa na saulo ka gen ding kalithi ke ading na thilhai wai pi in ka koya wai na hi ka ngai to na on kheng sakina ka pastor pa ma ka phone ki ka ken le bang teng hele pathian ha na muangin kalka baswandi china hichia tunya no ma ya on ding thei ka hi tunya kon gen no pa hi le eiten Jesu hi pathian hi gamla pia om ding sakla ya aman hi ai na dong zo lo hiam ai kele oni no lo din sakla le hi eiten pathianin eite en igin hun le ama imuang hun honi dia mansa ama anom gi ge hi chi te hi ke hin khwa tung tonin ka phok thaka hoi bana ka sangam te ko nau pi te ke bang banga hi cha kham the isala tang hiam ai kele kingai sia lungim ai ke hak sa na tuam tua ka ai kele a khel na te hiam ngai dam zo no lo di kisate kisabang yom khak zen le pathian hi izon hun le isap hun na ete on dong ding le ete ayit na on pedinga mansa nom gi ge hi chi ke tungton le ke ma hin khwa tungton ni na hi kapuang jak thaka hi hoi bana ka top na ding ni na hi gen lo the lo ka ngai ja ki na hi ya kon ding the na san hi kanu kapa le ka sangam ka yit ma ka sangam te top lo wa ke ding an thum sak na ga wa hi amau te thum na dona om na hi hoi bana on thum sak na te ja kun leng ki pa thu ka gen a hi top lo win I thum zel dingu pauni na thupi hin atele pathian ta te chia yom theu wai ma ihi na u ahi ka kipak chikma I hemuna hichibanga dingdinga
ai ngai sut na le khangi lo himale topa hoina jakina I topa pi na jakin hemuna ding chi mo kang ai to cha lamdang ka sa I topa pi na hilowa hi ka chilo thei kia ho jakina pathian min ka phata bana de sak tu he tu te tunga leng ki pa thu ka gen hi lai sang tho mun khat kon sim ma sadi rom te bung gyat chang som thum le khat akipan som thum le kwatan Chris a pathian it na huai thua bangi gen ta dia le pathian elama apan le kwana hya hon zo thei ding ama tapange hoilowa ivek wadinga pepan thil tengteng athonin ahon pe to ke dia ya pathian mitel te kwana hya hek ding siam tang sakpa pathian a hinga la kwana hya siam lo tang sak ding si pen Chris Jesu a hinga la a hi athonon jota a pathian tak lama oma hon gen sakpa a hi Chris ina akipan kwana hya hon khen ding gim thwang na in hya lungai na in hya soi na in hya tam in hya waktan na in hya lawhai na in hya namsau in hya hon khen ding nangma jakin nitumin tha in ka omu belam go ding te banga sim ka hi u chi gel bangin khen lo hyal ding hoite tengtenga honit pa jakin wal tung tuang te sanga tung tuang zo I si na hiam hin na hiam angel te hiam thupi na te hiam thilom nel te le hongom ding te hiam thili thei na le san na thuk na le thil siam dang te himim in leng itopa Jesus Christ a pathian in na akipan hon khen thei ke ding chi dik tak in ka thei hi topa na thoisim tan cha chin wal zol hem in sung family background setak le gen thei taka kipan hong khang lia hong khang kya ka hiya ke ngai to danina chile leitunga mi gen thei pen ai kile mi he pi hoi pen te cha tel khyak ding bang hitale kileng tel khyaka tel ka khat hi ding ka hi china ka ki ngai to a khadui ve ke le ke ka ki ngai to ka ki et chang ina he pi hoi ka ki sang ma hun bang leng atam ma sun le zan chi om lo bun khat pe khong agu khonga ai kele lupna tung khonga khitui nap tui to kom hun hi atam ka chi dinga shale pa ka the akipana lungkham lunggim na eke tension ni chi diama huchi bang te to khangkhya kahin khwa tam zo te lungai mangbat nange na rang to mi khat ka hiya keima han na to bang tan hiam zo do zo hun zo om jel sam himale waite pathiana kipan le pathian han na tello hi jakina kapuk non kaba non pa jela kalom ka walte ka ena nule pa khanwaya khosa du le de nget na ding nule pa ule naw ni ahi manuna khade ve hi ka eng thei ma ke ka ki achang ina ka kalianga kapuak kadin mun ka responsibility alian ma khadei ve
kapo zo ge saka huji bang khong lom ti om dan dan khong a I om di chi khong chu lung sima ngai to phak dile hi ke ya om som hi le om thi na di dan le om twan lo ka chi dinga ka yin tak lo lam nge ni na to pan hon pia I thi sham lo na lampi eke lekhi tuinu na lampi mangban na lampi ngen in lingle khawlak ngen pal to uchi bang lampi ngen na I kana pai to to a hadi ve mangbang lungim la khe sak chang bang ina I to pa kyang bang a thum jelina to pa I kahin khwa non the sak nop non hil nop bang a hia non the sakin chi khong e thum hadi ve thum ek ek sek himale I don na katang mai na kalung ke zel kapuk zela lung kyai na khovel lama ki heina kana pu khapa pa zela to pa to ton lo ka hi manina ka hin khwa chu I mial chi dinga hi mai dinga himale alang khata hampha ka ki sakna khat na hi le I beidong top ko ai kele I lamet na nei lo ka ki sak honi le khat kalung tanga I lamet na khat hi hope ichi dinga khat kana nei gi ge a ni khat ni changa to pan ka thum na te hon dong dinga hi chi hi lamet na khat kana nei gi ge a hoi ma leng a hi dinga I tuni tana I kalong swan sak tu hoi uchilo hile hoi kalung kham kamang bacha kadin muna ki pata step khat anak swan be lai hileng I katwa ding chu bangjian dia kele ke hin khwan ka hin na na kila di bang le hi khamai the tunia kadin namuna ong ding khalo ding le hi mai the ka hi ya himale to pan hi e adinga en the sam ke maleng e adinga I hoi na ding lampi honna gel sak I hoi na dinga honna pi ana hi zogi gi a topan tuni tan hinna tamnang pya ka hinna teona hoi sak lai jak honna hoi sak lai mani leng amin ka phata hi gen theilwa kisa sumle pai hak salwa kisa khun chang bangin khat be hi ilung sim hi niau pian ma maya mi khong khat be ei nei lo banga mi le nei khol lo di zan khong ki ngai to ai ke le la bangyam ei hi zo lo khong amau on hi zo e ke alei zo ham ke bangyam ong hi ei sanga sang zo a hong om changuna chidinga amau le uchi the a hi mo sum ni na we gintak sangina nuam ana sa hiu mo jan de khoi lungsim khonga hazat na lungsim khong om thei mok hong om thei mok se ka khat de nui za khoi jen bang le abang sima ai kelela alang khata la e kya again thei di pian bang kisa e to abang bang kwaman to kente ke to abang bang kwaman to kente mi te to te ho lo ke to pen thupi lo hi chidan khong ina e to pen hi athupi pen hak sa pen bang khong ki ngai to in oma hoi chang ina hoin kha oya ko khuk to lom pe ka hon hoina hon pi lut a hi zo zela iki koi na ha mi noi lam pe ka mi noi aki koi in khong ina om se ka in sung et chang ina ni le lam hile sumle pai hile tak sap ngen kong hong hi chang ina ahak sama ma chidinga idei wal le hilo ipoimo tek na san ni zo lo eke alam pi ni zo na di le om lo himim bing hi mai chi khong ai hom chang ina hi lungsim hi stressful ma lamet na banga be to thoi ma mai
pathian bang ki he san topa kadin mun hon thei tel lo na hi yam bang jaka ichi bang a hongom sagi ge chi khong ina pathian khong ki he san ina hin khwa kha bang chi gen dia blank pen ma hi mai chini mang question nge na dim cha thi sham lo nge na ki dim ichi bang khong ina aki om to wa ile bang ki he niam zelin koi hama ki pata thu le la te khong atung to na ki pat khonga ile khong ki motivate ki su hat to zel himale hoite pathian tel lowa ki le ki ki su hat kai manina sot ka dai nge ki ya kapuk non pa zela tu nai jakina ko veng ngv to lai heu tu te le team Timothy te makai naina swatak na kema lamdang takina pathianin on hopi chidinga hon thei sakina asap na te hon thei sakina lamdang takin swatang na hon pia huchina ama adinga Sydney lowa kipekhia ama anga ikituk lu lehi topan igin tak ilamet na hiala hon pi hi chi hi kachiang ma ni topa hi hoi lotela hi topan itwa te khong on thei pilo di khong sa on manghil di khong ki sapa pa nak himalaya topan hi itwa hem pyo anio pena alian pentan honna thei pi ge ikyanga na omgi ge topa hi ha topa hi hongi na te ke bang lel tak chinglo pen bangma pilna siam na nei lo thil tenga chile ke hi failure ki chileng le ka yen khial ke dinga loser ki chileng le ka yen khial ke dinga huchibang mi de hwai lo khovel mi te eta de hwai lo pen leng ka hi theya himalaya topan hwai chilowa ke lom hongi ta ke adinga atapa hon sola ichilom loma ke hon na sam lai chi te hi kaphok thak ka ngai to thak topa ina hi ka thei thak changina topa nong sapna topa honde na hi nial wal hilowa hi kachi topan chi loma honit ki pak pen main ki pa hoi ka sa pen ma mai hi ithum na te dona om pa kholo hi mai thia himale lung ke lo ina ngak te le topan hung don hundi ngak te len bangchidan hiama ilam me lo pia topan ithum na te hon dong jel a hi chi bangle kachian na tampi a oma topan itwa hem peute azia kom lo wa hon to sak khat lel leng om lo a hiya eya dinga hoi dingo na gel sak jaka huchibang thilte honna twak sak to hizo a hiya topa hon pi na te kana thei sham lo te tu ni na topan thei sham thei na te hon pita katwa hem peu te leng kama bana anwa mahaksa katwa hem peu te hi ke kya thwa khino lo topa to thwa khoma ton khom ta di ka hi manina kalunga mwanga topan anu se lo di hi chi chang ka hi manina kipa ka bangma lauding leng kanei ke hi topa to ikitwa changa ihin san I purpose le ihin khwa a meaning hi ki thei champan ahi manina tuni
tunina ka chi dinga topan hoite on the sham sakta ahi manin pathian mina thak athakin ka phata hi enleng I topa muangina ama angsunga ki tulutina ama adin ki pekhele topan ilampi de hong bol sakma ama dinga hi a ipuk na kipan itudin muna kipan ina ki heisha dingkha ina topa anga ki tulutin tu hun mama ileng topa lam ngai na topa zwan leng topan hon makai nuam hon volzol nuam honom pi nuam hon jang nuam lwa hi chi hi I thak thakin kon yen dinga bangkim ito ahem peute lungki mai lo na topa nong the hi topa nang nonom pi ding ka the hi topa honom pi in hong mual sopian hong palkai pi in china topa wangina ama elam zwan zole topan gwalzon ani khani changa hon pinge ngi dinga na de tengleng he kile na poimo hem pe topan hon pe gi ge dinga hi mite tunga lamet na nei hilowa topa kyang ma lamet na nei thei dingin topan on walzol chat ta hen ka ki pa ke mas pen pen na hichbang hun hoi hun man pha hon pia pathian kyangin ki pa thu ka gen hi hazo e de sak banga oma hei bang pathian to ka ki mu dan gen the di banga heu tu ten bang hun man pha non pek jang no kyan le ki pa thu ka gen na hazo a ki pa thu ka gen ut khatom la ina tu taka video en chik lai pe wa hon it kanu kyangin non thum sak na te jang ma he tan tung thei ka hia ka ki pak lo anu e pathian hi it na pathian hi a diktat le siang tho kanewa kapa kumli ham ka hi na ana beisana hele kanu an hat zo khop mai ko kwa ma midang eng lo de bangina hon pia ko amale englon nom sa tain hin khwa noman se ve thon kon khosa towa kalung simbang le positive mind positive thoughts optimism ina kadima thil kalung luta kasom le nak le hi zodi ka hi china kanun hon encourage na te ja kina hwai lung sim to kana khanglia na hele a khen khat cha ka teenage sun lai de na ke ma ani siam ja ke ma ani pil ja khai china ke le ke kana I hai ngai to ana hi hon pai hialen overconfidence hon pianga hoin ki sak thei na le khel na chi tom lung simina hon piang pan ta hi ke kha thil tenga lung icha kamu chang le anwai tan hoi cha akom akil tengle suyuta banga kanung zui banga hai a hoi taka thei siam utte ka hia inkwan Christian inkwan ka pian ja ka Jesu ging ta ka hi ha chi khong bang khat ve kaneo line doubts ana oma why back in yon kai jang bang ai lo le koi lok la khyam khonga Christian ki chi te bang amin anagam ta dan khong bang I chiangin ko ama pathian nei dile banglo ka sak ding bang hen khat changin ke le ke na kana ngai to aseka why tung ton bangin ka pathian mu na hi on nyam sem hi nam dang te Hindu Muslim te la ka khangkhya ka hi ma zakin amau bek dan te khong bang ihan mu amau pathian lau zo wei changa he apathian lau zo pe nu e asa hing zo he le chi di bangin ke le ke ka ki daw thuna tamma ma hi a he tung ton ni na nam chi dang te bek dan khong bang ka wasui tha ha hi ka hon sui changa religion tenga hi echa a system chi di hinte thugian khatom din huaina meidil thun gen di huai ilau ziaka pathian zui mai I hi hiam government khonga ki submit kheding in thumang mai meidil lau ziaka chi hiam
chỉ không hôn ngày tọa inga hôn con thúc bay đều đều lệ ging ta zo kalau zo non kia respect le ka nei non ke hay religion thu bang le nu le pa te sungkwan te ko hem je khong ale thuman na mai mai ba ki khom zel khong ka hiya sawan pai loin reincarnation khong bang hin khwa kha hi cha game dan deuh mai na kana ngai to hi cha tomchik sunga ki hingin yêu dan ki hing di isi chiang in hi dan sana karma dan don itu ga ki ata hi chi bang ken it's a real life ka to dan jo simina ka mu se ka hoi mi kenga thil hoi lowi wa hi ale amao le huch dan ma hon thu chidan de hong bang ken ka to mu na hoi tung ton bang in le ken ke self perception upon in a hai karma hong bang na ging tai huch dan de hong ka hin khwa kon base chiang in hi midang kyang a chu hoi so ka positive na teng khong lak ai hanga ke ka in le ka kim ka kya nga omte kyang bangin ka true nature bangja ka true nature kha hei bangma ka gin tak lo zia ka ke hin na le man na priceless hello valuable head load an in kana ngai to zia kin mangthang di lai pi nop sak na delin leitung thilin apan panin kana ki bol to hi hei kon ki bol to chang in ka khwak lam le on subuaya ka om dan le hong subuaya ka hin na le sultan na on suakta ka hin khwa hi olola hon se de do ko ama an le kalom te na san le aban ba na hon tai sanu ke le ke hi ka hin khwa cha hon se dim dem dan ina ka theya hon siat jakin ka hin na di san le om lo chi in ke le ke ki ngai siat na hong nei depression khong vein kum ni kum thum lam khong ke la ke ja ki ngai se ngai zong khong chu ka nei sa ma hoi te bang le che lungkim thei ma lo bang ma le lungkim thei lo a hu chi chang ina ki ngai se ka hin na bang tampi ve kana lak som hi ka ngai to thak chang in hi hoi hun line zo ka thei ke hi le tu takin zo pathianin han I la lai hi hoi hun lai bang ka hin na na hoi sa ka hi chi gen khi ke le hang le ke mi mala ka mu na tampi oma ki pa thu thakin ka gen hi ka hin khwa hi cha beirong taka ka hon zat lai ko ima le ka pai na lam him le lam jang taka ka pai na dingom no lo takin hin khwa hi cha ka pai sang in zo pathian le ging talo ka hi tak jakin satan a om hi ale ka gin tak de hi tak le hoi la ya kha setan om hi om lo ya chi le ka thei kia a om hi le chi na ka sama ka kha zwak de dan khong tv ki ha thoi changa hoi te khong bang leon ha influence in chen zwak de khong kana so ma hi le ka supply na hon ki lak lo changa setan le ka ging ta kia to ka ngai to thak le bang hoi hun la ka hin khwa hi khel na hin khwa jang hi changa setan le dei lo la ama adi sa ki hecha ko ama de le bang het lo ha ka online honi tu khat ama sa pena chu kanu cho ni gi ge de ama na thum sak gi ge akyang bang ina ka payan na thum na bang ma de hi ki pathian leom lo pi bang in thum china ka ba gen kha se ka honol mo lo jak bang ina missionary te counselor che tom te bang on ki mu pi sak zela hoi te bang leken amao to kisel tho ina again ngai u lo ina chena ke dik ki sat na ina kana dimma ka sultan na te bang le swak ta zo nge lo ina ko ma ka lung tang he la ka thom hau na bang ma ina leitung thela ban ba na ka feel som te na bang ma non feel zo ke leitung thil ka va thil zong na zia ki ni he a home pen a home same zama la he ken ka hin khwa hi ka net chang hoi la khat ve ki ngai to enga pathian cho gen nai da ni hi ha keima ani hat nai ka hin khwa ka kheng so ma keima ani hat nai in sung bang ina an khong ngol ai kya le ke khau bang ki hi a ka om som hun bang le atama simaileng le he gen thei ta ka koi ka I le ka sangam te hong bang in no ma sa zo diwam ka chi hun bang atama
hilele mi hingina eima ni hat na hoi isom pe bang matan tunglo hi chi ke approve ka hi hun hi cha hun pai pai he ki thom hau na pen ahon ka thuak zo no lo taken lungtang ki pa na ka hon zonga lungtang ki pa na ka hon zong zong chi ta ko ya zong ding thei toan lo lamet di pathian lo om lo pathian la ging ta lo ke changa lamet di sungkwan te chi dala om non lo kwa man hon ngai sa ku lo am lo ken ko ya zong ding cha ka boy line hi June 16 2022 kumina team Timothy te saina ina pal khwanga house retreat ana neiwa waimunen hi India chi phet hilo Manipur chi phet le hilo lamka sung chau na sanale mi alaka sima khamang thang hichtuka atam na kala mi nga tel khya ka om tel ka kei pathianin kaminan hapsi seve hiai ve thupi his a chance mu ka hi le I bangai si le si dam le dam va en he him ning ki pa na zong chu it doesn't hurt to try chinga vakal swaninga hela ka he kon ge not film khong tampi na igen kha sekwa WWE wrestler R-Truth bangile again kha the truth will set you free happen he thudik banga chi bazong ngai hi masa John chapter 8 verse 32 and you shall know the truth and the truth shall set you free kichi here a truth in on mok set hit holon banga thudik ithei ngai we thudik dia zong da pot ma ka here ahaya ka vakal swan naun hi tunia tungbang hi leung 16 atung 17 ni hi abyakin wa ka va paya topa hicha ka hin khwa ka zat kaning nangom nahi ya omlo nahi ya chi zo ka thei ke hele mi tampite da na ka na tuntu ka hi a le zo si ka ut mai hele kya da non dei na purpose nei lai ding ka hi le na khut ang sungin khat ve bek hon zak lai ve mo china khat ve thupita ke na ka va thu ma wai ni ta ka pathianin banga thudik chi on ki hil sakhin te thudik ichi chiangin hi jesu hi thudik ipathian hi thudik diktat id na le siang tho hia jesu in leitunga ea da hon paya I khel na ting ting hon pa cross a hong si pen hi thudik a hia I na lenga hi hei thudik a hi kon ging tak chiangin thudik ichi chianga hei muslim te thil khan neng neng te khong amao pathian kyanga ava paiwa amantra zanga ve ya chan ja khonga wangam kai di achiu to a jingkal thopa ya ala biak na chi kho I beng seng tak tak khonga ani teu sanga zo I pathian ina amao hat na wangam tung di te hiwa religion ki chi a hi hanga Christianity ka religion to ki hiat na hi pathianin ehon id masain aman eada kalon swan masa hon paisu ka hiya hi id na tak tak hi leitunga id na hi chibang omlo hi kalung tanga hela ka thom haw na kan nei pen hi id na na tasam ka hi jesu I na ka hon mu chang ka hon sang thei chang thil thon pya ka hi chi ka hon mu chang hen ka hin na hon henga tu ni na no mai ka hon ding thei le ke hat na hello ka chin na jak le hilo jesu ja ka hi pathian hai tan hon pi hi ja ki na ma ken ki pa thu ka ge na sungkwan ke wai hot dam na ka watang khita ka hon pai na thon ki lo ka hi ma pathian ken ki pa thu ka ge na ka hin khwa ma ding a cross a ama hong sin ni thum nia thono na he ke le ka mi hing lui hwai mu na kil de na oma hita ni danga sultan na ting ting hwai mu na cross a jesu non satan sakta chi ka thei changin ki pa thu ka gen thaka hi pathian kyangin ani na he ka na thupi leitunga omlo hi hi ka swa tak na ka kisak thei na hi ka pai na ka veng mi te hi na akwa hi ta hi na kalom te ta le kwa ma ana ki heng ton kya hele ki heng chu ke kalung tanga hi ki heng ke
kami hing luida na hing thei no lo chi kalung tanga pathian kha siang thon gwan tak zekin why zuin why thu why to kitona pai hom pe nak leng hia hi ka purpose ka reason cha jesu ka hon nei changin hin na san nei ta ka hi jesu jak ma le tu nya ama min thu pi na dinga hon testify ngam ka hi ka ki pa ke Sangam te thugen te tung toni na to pa min ni phatai Jesu na hon swatak sakale swak ta tak tak hi chi I thei cha tua a en tu hin en kele hangle thu di khatbel Chris Jesu hon dam pa ne ya kumpia ni te leitung kya hing hilowina tang to na hing dia leitunga hi zo hi manun khovel thilte na ahon kai ahon nang hon hen tang so ma le pathian ta te bel wai te na hen tang zo lo so tang na tak tak to pan hon pia hi chi the to pa mi ni phata hi tunia hon gen sangam te tikenun David thangan pau le mang khan thang te hi thum na phok le hang chia amau bana tam khop ka lai wa testimony gen thei di leng hun khop ma hoi bana ma bana leng to pan lemon sakale kem te sai to zela kal swan dia kiman gi ge hoi ma nuam sa pen ki pa na bukim pe na hi chi hi khon gen thaka hi tugen te inazak kina banglung sim inei do ma chi hi kangai to naw ma igamu ke chang ina na salo cha indifferent taka vom di hi le hang mi banglo hi dia Sushant Singh Rajput si na bang in hi India a khong nang ma lam ka bang le ahon khong kha mi khat si na ging lo le ging tuina ken chu ka khen maya ging lo si na khatina uchiza lunglut na hun tuna TV maya bang tu thina tampia hon koi chi thia akha apai nang theisa hiya mi tha hi na mi tha lo hin asi dan mulkim wain conspiracy thupi takom hi le leng tha omzia kina akha hot dama omde hi kia ama mi hoi na zen pi mi na tha zia ka hot dama omde hi kia khovel mu dana mi hoi a hi lai le Jesu Christ kumpia hondam pa ni lo hi le van gam kai twan lo dia hi chi khong hi ken kalung sima kana gela wai ka ngai to chaina tu ni na sangam teu naute ei loi sap tuam te hin ami pi kwa pe hitale Paulina Philippi te kenga lai khak khak swangkula panagel akha ka hiya he again hi lungsimina khatve ngai to athak leng u thwai ka sa a to banga hi manin ka I teo thu na man gi ge bangun no te kyanga kom lai kya hiloin adia kin kom lo lain law le ling komin na hot nam na chia tu sem khia un ama de ilam sep nop na hon pe pa le no te sunga sem pa pathia na hi phun lo le sel lo in na pe ma semun tu lai khang gi lo laka gen bang lo le poi khoi lo pathian ta te nong hi theina dingun to bang in semun leitunga amau te laka aksi te banga tang na hiu hi ahang bel hin na tu toy hin na thu toy na hi manun tua bangin ke among nain katai ke ya among nain ka sem gim ke chi thein Chris ni in ka kisial thei ding hi no nawa pan hong tung thillat le na sep tunga don thillat banga sunbwa ka omlel hi maleng no te khem pe to kalung nuam khom hi no te zong na lung nuam wa ke to zong na lung nuam khom ding u hi
hiai hi Paulina swangkulapan again na hiya eiten ilung tanga tunin ibuai pi ivei enthak liang u thwai ka sa a kinak kisel nang ki huan nang tungnung ki tu na hiai te hi dam sung khowela omden dia hiya eite lakkia hi lo khovel pumpia beingei lo dia hiya himale huaite tunga leng thei dia to pan atapa jesu hun pia atan chin hoi hon za saka atan chin hoi zang nunga huai tan chin hoi jesu christ tungton a kilem thei lo lai lai i khak du la wai ka sai huai jesu christ nei kichina zen pia lungtanga khan na to dim lai i khak du la wai ka sai jesu nei kichia lungtanga midangte hoi na mu thei lowa midangte i na mit to en thei lowa midangte hot dam na di lungtanga gel thei lowa min hoi nang hau sang nang thupi nang gel kya ihin kwa sang be i khak du lawai ka sai unaute tunin ki vel thak din to pa minin kon chia lai wai dina tunina tom chik pen ma thuta kan kwang luina kon nei dia chronicle bung ni na bung som thum le thum india bi pena khang thu bu tia kichia chronicle ni na bung som thum le thum kahon gen no pahi le kumpi manase tang thu ahia avekina simman non lo di hi manina saw lo chikina ken kon gen dia kumpi manase kwa ahia kumpi manase hi kumpi hezekia tapa ahi kumpi hezekia tapa ahia juda kumpi telaka kumtam kumpi hi na len pen pen ahia kum som nga le nga sung kumpi hi na alena huai kia ina amin thang ke ya juda kumpi te laka gilo pen pena chiam te le hi tuna bible knowledge quiz bang nei di chiliang kumpi juda kumpi laka gilo pen kwa hiya chin ki dong leang kumpi manase chi hi dia hi ahia apa en le hang apa kwa kumpi hezekia kumpi pa te alenga kigela chronicle aleng kumpi juda kumpi te laka hi ahoi pena chiam te thei kumpi khata hi hezekia pathian de lama hiya ashera songte mun sangte kai khia bal biang na tia subeya pathian biang na alim saka kumpi hoi tak ahi sidi khopina ana isaya wapaya dam khelo dina hi sidina hi na in sungrem felin achia athuma pathianina akum dam sungkum somlenga abe lapsak adam sungkum somlenga azat dan le lai siang thowa imu ahi wai sunga ahi te avekin hi keima le lai siang thoin poimu asak teng hong taklang hon taklat sak ahi manase leng wai sunga ane hidinai gingta a kumpi manase hezekia khangui zom dina hong pianga kum som le nia hi na kumpi a hong hi azuda kumpi hi akipatina apa lamsa apan bol diksa a koite ting tingi apel kheveka apa kal alang tanga apa hi ting ting dei lo le apa pathian ma ama huwa bang khopina na ahon sema bal biang na te ahon bol thaka asera songs te ahon lam thaka wai kai lo na pathian temple ma ma leng milim biang na apana akong twal te leng milim biang na ahia wai tan lenga dei khop ke ya atapate na tom milim pathian maya alana sisana kilat na ki thoina dina atapate azanga wai kya hiloina doyai san theite azola kibum mi bum theite mai bi mai ba te azola misisa samki theite hopi theite azola hoi lo chiteng hi ahi again dan tu juda gama pathianina gamchia ma alut sakdeka israel te aki makianga milim pathian bia a hoi lo te hoi te ting ting sang ale hoi lo zowa kumpi manase na hin khwa jang hi alang tanga pathian do a tempula milim pathian koi pathianina kumpi davile solomon kyanga thuchiam aten na di achi namuna kumpi manase na milim pathian tung ding hi huchi khopa gilo wa hiya
wai zakina manase chi na zak chang un kumpi manase chi akizak chang ina kumpi gilo kumpi hoilo chi lungtanga a oma kumpi hezekia izak chang ina kumpi hoi chi lungtanga oma aya lai siang tho kon simdi ai hangin manase in juda gam mi te le jerusalem mi te api manga tang ton to pan israel te maya ahi man that nam te sang ma in atat se zo uhi achi hi abana bungsom thum le thum changsom tang ton to pan manase le ami te kyanga thu agena ahi hangin amau te na lim sakke uhi tua chin tang ton to pan asuria se pai makai te amau te doding in hon pia amau ten manase manin akol tang sakwa anaka ngakwai abulwa sumsan si kolin ahenua babylon gam atunu hi mangbang lungjingin tang ton to pa apathian de sakna azonga apu apate pathian maya nak pi takina kiniam hiaki ama kianga athum takin athum mau nain tang ton to pa lunga khoya anget ngut na angai hia jerusalem le akumpi gama amma atun ki khi tua bang hong hi takin manase in tang ton to pa hoi chi athei ta hi pathian thu takahi kumpi kilo pen akhelna isim chang ale mulkim huai atate lengi zolowa milim pathian maya lan milim pathian chi teng bia kibum na aisan na teng hi pathian tempula milim pathian lim tunga bia hiai pa hi pathianin asam ki ka kumpi dang tele saplo nei ke himale manase sapki takin asuria te na manwa ahenwa tang thilowa koi takuna manase in pathiano azak takin to pa ma kiniam khia kinakuna ahi khilatheya apa pathian takahi chia theya pathian hoya hi chia theya to pa kianga ngai damange na akiniam khia ka akuna to pa na ngai damai pathianin ngai damahi kumpi manase unaute tunina eite lakaleng to panon ngai dam zo lo om dia ki ging ta leng yom khathea keizo pathianin le ni non kente chileng nom khathewa yom khathea keizo i tak leng kai ka hi khelte mulki muai lo gen khian ngam leng hai ke chileng yom khamai thei ai ke le sap tuam lim zanga kisela min hoi mini hoi lo na mu lo sung teng hoi banga kingai to la to pa maya ding changa nit na ki theya ngai dam zo lo di banga kingai to tampi le om khamai the himaleu naw te tunin pathianin hon ngai dam the hi chi hiai kumpi manase hin khwalen musakai juda kumpi te laka gilo pen lung tang khok pen na tom to pan ngai damai ngai dam kya hi lo wa tung ding ki thakahi wai zekinau naw te tunina ikisi ka keizo yai bang ithei non lo ke ka un non ke to pa maya ka ki kut ka hin khwa ka khe kut na chi nak le I chi na ka le to pan hon ngai dama hin na thak hon pe thia hi chi tunin thei thak leang to pa zuan leang cha to pa minan chial ka hi ya hi tunin kwa pe win zale hang ka uta pathian eat na pathian hon tat na Jesus Christ cross asinale atho no nine hel na sob siang zo lo nei lo hi rom bunga na bangena rom bunga na banga gen chile hel na alet same le he pi na alian same che hi si sanina sob siang zo lo om ke ya ito pa Jesus si sanin atuam dam zo lo om lo hi wai zakina unaute ei hel na ei hoi lo na te ei kiai ni theya kwa man hun thei pi keu ahoi lo dia kholte ilung tang tonga ikoi to pan hun ngai dam thei lo isakale hon ngai dam hi atapa jesu christ sanin sop siang hi himale apoizo mo en huai kisi ku loin ki he ku loina ki sik lo pi ki hek lo pi awan gam lu thei sakai lu thei lo hi Jesus Christ lo wa kwa ma pa kyang tung lo hi Jesus Christ lo wa tung lo chi chai Christ a hin na thak nei lo wa ki kheng nam lo wa kwa ma pa kyang tung lo na hoi na in wan gam hon tun lo de hi na kamin wan gam hon tun lo de hi Jesus si san hi wan gam hon tun de mi khat
ahun akum amin chi te poimo kia thutak ahi chi tan gon gen dia a khelna thung ma mai mulkim wai pi angai nam lo khat oma hin kho zat didan hi am hai himaya hi chibel biakin zot ngai na liom sanon lo ama hin hinai cha hing mai didani na alung tangoma hi himale pathianin damlo na tungtoni na sama damlo na tungtoni na sama hoi tungtoni na awa ho pi di pathian sikha kimu pi di khat topa na sola hoi pa kama pa na azak chu banga pathianin honi tahi nang mi khial hei ting ting hi khial to pan hon tan zo non kente chi hi kia khial hi khial ma te kisiam tan ngai na omlo khial chu kisiam tan ngai na omlo suan lam tam piom lele khelna hi tho thoi mi non thei ke lele hima ale hu chi tu ka khial hi le chin le to pan honi Jesus Christ in crossa waya khial pa kilum hin ta hi mi hing lui crossa asia kil lupinoma Christ tho non bangin nang wai Jesus na gin ta ka le nang leng na khel na nang hoi lo na ki sak lai to pan asiang banga hon mo hi Jesus jaka mi khial hi lai ya to pan atapa Jesus hon pia ata dia hon poma hi chi thua gena hwai thua za a hwai nia ki panina hiai mi hing min mi hoi lo amu mi khial ngai dam zo lo dia mu hi to pa Jesus Christ hon dam pai na sa khovelin zo thei kente ging ta kente tu ni tanin khovelin ama hin khwa su chen hai pa zo van ga makai na om ken akai ngai na om ke chi duai bangchin van ga makai dia hi chipi a chi du hi ma ale aman pathian to akal Jesus ja kina remfel thei pa akal bi dik alam pi dik Jesus atot ja kina tuama pa kyanga omai sot pia dam non kia hileleng a khaot dama omai unaute tunin leitunga nuam satakin damina lungnuam takin sazo takin khosale hangle ki hek lo lungtangi nei le zo pa kyang tung lo di huchima bangina lungim takazang negle dona le nei nung lo sumle paile nei nung lo huchina pia lung tang ki hek tuan lo hi le leng igen thei ja ka van gam tung tuan lo di leitunga le gen thei di si changa gon mun lu choma di wai sangina denai lom te gen bangina leitunga le saltang suak ta thei lo lung tang ki hek tuan ke le leitunga le saltanga tang tona saltang choma lai di himale tunina ki hek thei lo sakhayom le unaw ki hek thei hi Jesus Christ saninon hek thei kumpi manase le ngai dama ahong ki heka abana sim sukleu chin kon sin mannon ke dia baal biang na te akpai hia ashera song te ahi sia tempula milim pathian te pai hia athil hoi lo hi teng bol dik Jerusalem kulbang alam thaka pathian biang na tungding thaka hi kumpi manase akum tamzo topa de lo dana jang himale akisika akiheka akihek na hi ami piten mu ai ahi hangin mi piten mun sangtia ki thoina alan lai wa ahi hangin tuate tang ton topa apathianu mai kya alatu ahi tahi amite abiaku na tom hiek sakai pathian hing abia ahin khwa ki hek topan kumpi manase hin khwa hek sak tunin ei ke hin khwalen hek saka nang hin khwalen hek sak thi hi himale huaidina topa Jesus Christ hebula na kitam khamya topa keimi hial kai hoi ka kisa himale pa ko hina omlo hi china topa maya kitam khamin Jesus Christ hot damna kipa pin na sahangya kumpin na niya unaw te tunin ki ngai to athang ni hi china
genleng ka uta kei kya ka kingai kei voakin khwa ka ngai to chang in le ken leng jesun pathian kapian thang mai na pathian a chun hel na ngai dam thea hin khwa khek thei chi gin ta ngai na ka thei ki lung tang thakon gwan te chi hi gin ta ngai na kana thei kia himale tu ni na ken leng jesu christ on dampa kasan huai nia ki panin tu ni tanina jesun lung tang thakon pia hi dan ka thei hi kei bel ki a bel hoi na kei chi ka thea ka chit lo na mi sang in ka thei zo a mi na gen changun le huai sang a hoi lo zo ka hi chi ki thei kai aseto pina hon dem dek leu le huai sang a hoi lo zo ka hi chi ki thei kai hi le le ngu chi to ka hoi lo pa na tom cross a jesun a hin na tung to na hon tana ata dia pathian ta dia si sana hon le wai zakina kamana tama jesu si sana le kai wai zakin jesu ka ki sak thei pi wai zakina jesu katai san thei kia athu gen leng nuam ka sa ke hoi lo na te ke chit lo na te alat chiang in leng yai jesu sia ka hi mo ke tu nia pathian ta ka hi ka thei chiang sem se ma to pa min ka phatai unaw te hi ai kana ki pa zo na dia ya tunin no ten leng wai ki pa na tang din to pa minan chial ka hi lai siang tho yai kon sim dia wai zo chiang ina pastor biakson le pastor min thangina la khat hon sak sak diwa wai izo na hong hi dia hi tua banga hi le hiai thilte to ki sain bangi gen ta dia le eite lama pathian pang a hi nung kwan hon do zo pe ma dinga hiya ama tapa nangon sit lowa hon pumpiak pathianin dei sak takin thil bang kim to hon pe khom tok lo ding ya pathianin atel sa mi te kwan siap tu ta hek dinga hiya amaute diktang sakpala pathian hiya amaute kwan mo tang sak peuma dinga hiya eite tanga si tham lowa thoki pathian taklama tua hon thum sakpala chris hiya chris I na paneite kwan hon khen khedinga hiya gim thuak na gen theina gelgod na kial na vuaktan na si lau huai na ahi kele nam sawin mo nang mahanga sunni tumtuma si na mai to nga goding belam te banga sim hiung chiana kigel bangin nam sawin hon khen kheding ya khen khelo hial ding hiaite hem pewa honit pa tung tonin wal tung tuang te sanga tung tuang zo hi si na in zong hin na in zong van sol tak ten zong thunei na nei te le wang le na nei ten zong tu na thil ten zong hong tung pa ding thil ten zong san na in zong thuk na in zong thil siam khem pe laka bang pe win zong Chris Jesui topa pathiani na pan eite hon khen khe thei ke ding chi thei telin kamwang ma hi sol tak pol to hiai igen khoma topa Jesu mini phata hi tunin mi hing chit na le hoi na zia ka van gam kai di leng kwa mai kai zo ke ding himale akisi ka ke mi khial ka hi chi ki thei changa ke hoi lo ka hi ke hi chi bang di hi thei no lo u no lo to pa pathian khebula kilanu te to pan atapa Jesu Christ sanan sop sianga hin na thakon pi hi wai dina ki khel lo hi u naw saltang suak ta zo lo na ki sakhading kham thei salia bang salai tan na Jesu si sanina phel zo lo lo hi u naw ahon suak ta sak ding ki hek thei lai hi Jesu Christ ama sia thono na hi manin nanga dia hot dam na niom lai ki hek thei lai hi chi tu ni na theina ki hek din to pa buan din cha to pa minin ka hon chia lai tuina pastor biakson le pastor min thangina pathian la khat ke mimala kadi mama hon sak to pa min thupi na din sak ding ahi wai I hun zo na hong hingal ding ahi
na sim lei pal zo in lenging thấy băng lâu in ôm lại về lộ về tang kê sang gạ lại lung ngã cả kê gel chiang nao băng kapin loan khi nu về cả ôm lại về lệ hắc sa cắt thua te te tung xian mang ô na xiang hong nai sắc zel hi na thuak lai be cả gel chiang cả ôm lại về thuak giống cây đi bạn na hong suak zel hi sim lei tom kal qua bang nga kahin sungin kadam sung ni te sim siam taning bang kim katwa khem peu nang hon so hi he lung dam zai la nau bang oi ding ka om lai ve le hak sa ka thua na te dung xian mang ô na xiang hong nai sak zel hi na thuak lai be ka gel xiang ka om lai ve thuak zong cây đi bạn na hong suak zel hi sim lei aga liang in sol bangka hey zong mi khial nao bang hong pom to pa hi kha pam hun chiang siano na sa lima tut kho taning na ang sunga ka om lai ve le hak sa ka thua na te tung xian mango na siang hong nai sak zel hi na thuak lai me ka gel chiang ka om lai ve thuak zong cây đi bạn na hong suak zel hi to pan thu pin atang hen